जय जगन्नाथ सामने मोर ये नुआ भिडियो रे आपण मानक स्वागत। आज मु जाउछ हमर धान काटिया नाकि मु जाउछ एखना बिल ई पाखरे पूरा बिल पाखरे लोक भी धान फाना काटि साइलेन सब। मु ये जाउछ बिल पाखु ए से पट बिलटा जाउछ एखना हम नकुळाई पाखु नकुळाई हमर बिडाटा केमिति बांधुछि कचड़ा बिडा ओ देखौछि गो जाउछ पाखरे कुळाई कचड़ाटा केमिति बांधछि तमे देखो धान कचड़ाटा मेसिन आसियो 11 तारिख रे 11 तारिख रे आसियो तमरो। हां आज आसी पहुंचला कोन एपन पहुंचनी कहउथले नकुळाई कचड़ाटा केमिति बांधुछु कोनटे शिक्षा मते टी के कोन देखिले मु बंधा जान नथली हां मते रंजिया गाठी के जरा को के हम रंजिया बुझी हां ए जो ना कर बड़ा बा थोड़ा बाल जो आड़ का हो बुझी आपको ये करो है बुझी होगा है ले बुले ने हां ये देखो कतरा बंदा को ठीक एठी टोटल पर कचड़ा बंधा होची सेठी हमर भार भी बुआ होची धान भार नदा है न बिडा नकुळाई पाखरु देखि कि जाउची हम केयर की धान काटिया नेकी हम केयर में पळकेली पर धान काटिया नेकी हम केयर अधा कटा सरे पा काटि देइथले अब अल्प अछि तियाट है पट हिरा जाय मु जाउची काटि पे मु टोटल हमर गोटाई पाई खंड काटि कि जाउची हम क्षेत्राई आ पेच दे पाखु से धान काटछन ताक पाउ जाउची धान काटछन ए सेठी से काटछन सब लाउसा पाखु पर पूरा पळेल ताक पाखु धान कटाटा पूरा देखि काटुचंती सब एखना सब धान काटुचंती धान काटुचंती ताका लागी भी खाइया पळि आइलन सब क्षेत्राई नै कि आउची खाइया पूरा तांगा नै खाया को नै पळि आइला कि हस तार जो हस टी देखुतो मो एखना जाउची आंबिल सेपटो बिल पाखु कचड़ाई पूरा भार बंधा होची सेठी जी भार बंधा देखियो पूरा टी जाउची चिंखना दी जण पाखु से भारटा बांधुचंती तांकर पाखु ए जाउची सेठी अल्प बाटर ओटे के दस सेपटे टोटल ऊपर से टिक ସେଇଠି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ତ ଯାଉଛି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯାଉଛି କାଟିକି ଅଧା ବିଲ ବୋଇ ସାଇଲେଣି ଅଧା ବିଲ କାଟିକି ତାଙ୍କର ବୋଇ ସାଇଲେଣି ପୁରା ଭାର ଫାର ବାନ୍ଧିକି ତାର ସବୁ ବିଡା ବାନ୍ଧିକି ପୁରା ଭାର କାନ୍ଧେଇଲା ଭାର କାନ୍ଧେଇକି ଯିବ ଏଇନା ଘର ପାଖକୁ ପୁରା ତା ଭାର ବନ୍ଧା ପାଖରୁ ମୁଁ ଆସିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଖାଇବା ନାଗି କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଖାଇବା ନାଗି ଆମର ସେ ପଡିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ପଡିଆଟା ସେଇଠି ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ଏଇଠି ସେଇଠି ପଡିଆଟା ସେଇଠି କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଗଛ ଅଛି ଆଉ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆମର କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ତ ଜମା ନାହିଁ କାଲି ଆସି ସବୁ ତୋଳି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ଆଉ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଜମା ନାହିଁ ଗୋଟାଇ ମାତ୍ର ପାଚିଛି ଆଉ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଜମା ସେପଟ ଗଛ ପାଖରୁ ଛାଡିକି ଏପଟ ଗଛ ପାଖକୁ ଆଇଲୁ ଏପଟ ଗଛ ପାଖରେ ବି କିଛି କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ନାହିଁ ସବୁ କଞ୍ଚା କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ରହିବ ପାଚିଲା କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଜମା ନାହିଁ ମତେ ଗୋଟାଇ ପାଚିଲା କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ପାଇଲି ପୁରା କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଖାଇକି ଆମେ ପୁରା ଯାଉଛୁ ଫୁସିନାଙ୍କ ବିଲ ଦେଖିବା ନାଗି କାଡାରେ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ବିଲ ପାଖକୁ ପୁରା ଏ 3 ଜଣ ଆମେ ଆଇଥିଲୁ
ଆମ ପଛପଟେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଲ ସବୁ ଏଠି ସବୁ ହାତରେ ତ କଟା ହଉନି, ଏ ସବୁ ମେସିନ ପଡିବ। ତାଙ୍କ ବିଲ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିଲଟା ହେଇ ସେଇଠି, ବିଲଟା ହେଇ ସେଇଠି ଦୂର ପୁରା। ସେଠି ଧୁମାଲା ଧାନ କାଟୁଛି। ଆମେ ଫୁସିନା ବିଲ ପାଖକୁ ଆସି ପୁରା ତାଙ୍କ ବିଲ, ଏଇଟା ମୋ ପଛପଟେ ଯୋଉ ବିଲଟା, ତାଙ୍କ ବିଲଟା ଆମେ ଦେଖିକି ଯାଇଛୁ। ଯାଉଛୁ ଏ ବିଲକୁ ଦେଖିକି, ଆମର ମେସିନ ପଡିବ। ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଆମର ହାପି ଆମର ଏଠି ମାଛ ଧରୁଛି, ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ମାଛ ଧରା ହଉଛି ଆମର ଏଠି। ହାପି ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଣି ପୁରା ଶ୍ରେଣୀରେ ବୁହା ହଉଛି ଆମର ମାଛ। ଏଇଟା ବୁହା ହେଇକି ଟୋଟାଲ ମାଛ ଧରା ହବ ଯୋଉ ଦଳ ଭିତରେ, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବହୁଛନ୍ତି। ତା ଧାନ ବିଲକୁ ପାଣି ଛାଡୁଛ, ସେ କିଛି କହିବୁନି। ଯାଉଛି ପୁରା ଘରକୁ। ଆମର ତ ମେସିନ ଟା ଆସିନି, ମେସିନ ଆସୁ ଆସୁ ଆମର 11 ତାରିଖରେ କହିଥିଲା, ଆଜି ବି ସକାଳ 5 ଥାନ୍ତା କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ପୁରା ମେସିନ। ଭିଡିଓକୁ ଏଇଠି ମୋର ଏଣ୍ଡ କଲି। ଭିଡିଓଟି ମୋର ଏଇଠି ରହିଲା। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ, ଭିଡିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ।